Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam Anizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So without further ado, let's get to the lesson. Good morning for all of my dear students. How are you doing today? I really hope that you were all really good, healthy, in a very good condition and in Allah's protection. So today here we are meeting me again, Miss Nisa, as the English teacher of SMA Islam Anizam Medan. And today we will continue our discussion, our last discussion, still about descriptive text, yeah. As last week, we have discussed about, in the part 1 of the learning video, I have talked about the definition about descriptive text itself, the purpose, the language features in the part 2 of the learning video, right? So today we will do an activity still relates to the descriptive text about the analysis of active and passive sentences in the descriptive text. Nah, jadi aktivitas kita hari ini masih berkaitan tentang descriptive text. Minggu lalu Miss sudah jelaskan tentang aktif sama passive sentence, ya kan? Nah, hari ini kita akan mengaplikasikannya, menganalisisnya ke dalam sebuah teks, descriptive text terutama historical places, ya. Historical places atau tourism places. Historical building gitu ya. Nah, ini ada sebuah tourism place namanya Niagara Falls di dalam descriptive text ini. Dari sini kita akan analisis active sentence-nya dan passive sentence-nya. Ketika nanti kita temukan kalimat yang aktif, kita akan ubah ke pasif. Nah, nanti kalau kita temukan kalimat pasif, kita akan ubah ke kalimat aktif. Begitu dia tugas kita, aktivitas kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk, kita akan membaca sebentar teksnya, oke? Niagara Falls, misalkan baca agak cepat, supaya kita dapat memulai menganalisis aktif dan pasif sentence-nya lebih cepat ya. Niagara Falls is the collective name for three waterfalls that cross the international border between the Canadian province of Ontario and the USA state of New York. They form the southern end of the Niagara Gorge. From largest to smallest, the three waterfalls are the Horseshoe Falls, the American Falls, and the Bridlefield Falls. The Horseshoe Falls lie on the Canadian side and the American Falls on the American side. They are separated by Goat Island. The smaller Bridlefield Falls are also located on the American side, separated from the other waterfalls by Luna Island. There are various attractions that people can enjoy in Niagara Falls. 6 of them are described here. The first to enjoy in Niagara Falls is Cave of the Winds. These attractions helps people get closer to the falls and go face to face with the pounding waters of the falls. People can get soaked on the hurricane deck where they are just feet from the thundering waters. Waterproof clothing and sandals are provided. A trip at night when the falls are illuminated in a rainbow of color is really amazing. The second charm is made of the Mist Boat Tour. It is a world-famous scenic boat tour of the American and Canadian Falls for about half-hour ride. People may access the tour via the observation tower elevator at Prospect Point in the state park. The boat operates mid-May until late October. The next to visit in Niagara Falls is Niagara Adventure
Theater. Here, tourists may enjoy the most powerful and involving film experience that brings reality to life on a 45-foot screen. Audience members are given the privilege to discover the Thundering Falls from a completely new and exhilarating perspective and plunge over them. The theater shows hourly and free multi-language headsets are made available. Niagara Science Museum is another place to visit. It is sanctuary for the preservation and appreciation of old science instruments and philosophical apparatus. The fifth point of interest is Niagara Walks Museum of History. Here, life-size wax figures portraying dramatic history of Niagara Falls are presented to guests. They can see Fort Niagara Scene, Indian Village, Old Store, Blacksmith, and barbershop scenes, and how electricity is made. Wax figures of Julia Roberts, Princess Diana, and many more are displayed here too. Finally, people can also enjoy rainbow air helicopter tours above and around the American and Canadian Falls. The tours start from downtown, next to the entrance to the Rainbow Bridge, and open from 9 a.m. to dusk when weather permits. The tours operate every day from second weekend in May until October 31st, October 31st. The Niagara Falls are renowned both for their beauty and as a valuable source of hydroelectric power. Managing the balance between recreational, commercial, and industrial uses has been a challenge for the stewards of the falls since the 19th century. Nah, itu cara bacanya. Mungkin kalian bisa mengertinya pelan-pelan, atau if you want to hear more, you can pause the video, ya. Kamu bisa mempause videonya. Nah, dari teks ini, Miss sudah ambil beberapa kalimat aktif dan pasifnya. Mungkin ada banyak di sini ya, ada banyak sekali kalimat aktif dan ada banyak sekali kalimat pasif. Nanti akan Miss ambil secara acak kalimat aktifnya dan kalimat pasifnya ada 5. Nah, setelahnya nanti sisanya kalian yang mengubahnya nanti baik ke kalimat aktif maupun kalimat pasif di bagian post test as usual ya. Nah, ini dia sudah Miss ambil ada 5 ya, ada 5 kalimat aktif dan pasif campur. Ada 2 kalimat pasif dan ada 3 kalimat aktif yang akan kita ubah kebalikannya. Kalau dia kalimat pasif akan kita ubah ke kalimat aktif, kalau dia kalimat aktif akan kita ubah ke kalimat pasif dari deskriptif teks yang ada di atas tadi, ya kan? Ini sudah Miss ambil 5 dan masih banyak sisanya active sentence dan passive sentencesnya di sana. Nanti akan giliran kamu untuk mengubahnya di dalam post test nanti. Nah, di sini ada kalimat pasif yang pertama terdapat di dalam teks tersebut. They are separated by Goat Island. Mereka dipisahkan oleh pulau Goat lah ya, itu artinya kira-kira. Oke, di sini sudah Miss tambahkan. They di sini maksudnya adalah the Horseshoe Falls and the American Falls. Itu artinya they. Mereka ini dipisahkan oleh pulau Goat ini. Nah, akan kita ubah ke dalam kalimat aktifnya. Ya, kita ubah ke dalam kalimat aktifnya. Ini kan katanya mereka dipisahkan. Berarti kita harus mengubah kalimat dipisahkan itu menjadi memisahkan. Berarti kita ubah objeknya ke depan. Ya, Goat Island jadi di depan. Goat Island separates. Ya, apakah dia
present, ya present karena to be-nya dalam bentuk pertama, berarti spirits, ada S-nya ya. God Island spirits them. Nah, them-nya ini apa? The Horseshoe and the Horseshoe Falls, ya, nggak usah miss buat lah ya, ini them-nya apa. Sini sudah kita referkan ke mana D-nya itu, yaitu D-nya itu maksudnya adalah air terjun, the Horseshoe Falls and the American Falls ini. Jadi God Island memisahkan mereka. Kalau di sini, kalau di aktif artinya God Island memisahkan mereka. Kalau di sini artinya mereka dipisahkan oleh God Island. Sama kan artinya, hanya tinggal kata kerjanya itu di sini me, di sini di, dan berbeda posisi subjek dan objeknya, ya. Oke, next di sini ada kalimat aktif. Kita akan ubah ke kalimat pasif. Nah, ketika kalimat aktif kita ingin ubah kalimat pasif, berarti kita ingin mengubah kata kerjanya dari me menjadi di, ya. Di sini katanya atraksi ini membantu orang-orang untuk lebih dekat ke air terjun. Berarti apa yang dibantu? Berarti people-nya kita ubah ke depan. People ini di sini present, berarti kita harus ubah syarat pasif kan harus ada to be dan ada verb 3, ya kan? To be dari people itu they, berarti are, ya kan? Are help. Nah, help-nya ubah ke verb 3, tinggal tambah ed. Ya, karena help ini termasuk kata kerja beraturan, tinggal tambah ed. People are helped. Orang-orang dibantu ya dengan by this attraction to get closer to the falls. Gampang kan? Nah, gini dia caranya. Hanya ingat saja apa sih syarat dari pasif sentence itu, harus ada to be dan ada verb 3. Udah, gampang kan? Nah, ini yang nomor 3 dia ini kalimat aktif ya. People may access the tour via the observation tower elevator at the Prospect Point in the State Park. Jadi orang-orang bisa mengakses tour itu melalui tower yang disebutkan ini, tower observation elevator itu. Nah, kita ubah di sini orang-orang bisa, may di sini artinya bisa mengakses, berarti harus kata kerja mengakses itu kita harus ubah menjadi diakses gitu ya. Jadi the tour tetap menggunakan, kalau ada modal tetap gunakan modalnya, tinggal tambahkan to be ya, maybe accessed. Nah, gini dia. Nah, bisa diakses, the tour bisa diakses by people via the observation tower elevator at the Prospect Point in the State Park. Nah, ini dia. Jadi artinya sedikit berbeda. Sudah. Nih, kita bandingkan ya. Orang-orang dapat mengakses tour itu via tower ini katanya, observation tower elevator. Nah, kalau yang di sini tour itu dapat diakses. Kalau di sini orang dapat mengakses, tour itu dapat diakses oleh orang-orang via the observation tower elevator at the Prospect Point in the State Park. Gampang kan? Nah, kalau dia
Ingat kalau dia ada modal di dalam kalimat aktif, nggak usah diubah, tetap tambahkan modalnya saja, ditambahkan to be, ditambahkan verb 3. Udah selesai. Oke? Nah, next ada kalimat aktif juga. The boat operates mid-May until late October. Nah, di sini sedikit berbeda. Kenapa Miss bilang sedikit berbeda? Karena di sini tidak ada objek. The boat operates mid-May until late October. Tidak ada objek setelah operates. Yang ada hanya keterangan waktu. Ya kan? Tapi tetap bisa kita ubah menjadi begini. Itu kan kapal beroperasi, ya kan? Berarti kita bisa buat the boat is operated, ya. Kapalnya dioperasikan, ya, mid-May until late October. Nah, tetap bisa. Artinya masih tidak lari dari yang sebenarnya. Ini dia. Wait ya. Supaya rapi. Nah, ini dia, kita perhatikan adanya perubahan maknanya di sini ya. Bukan perubahan makna, maksud Miss maknanya tidak berubah, hanya bentuknya berubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kata kerja me di kalimat aktif berubah menjadi kata kerja di kalimat pasif ya. Oke. Di sini katanya kapal beroperasi pada pertengahan Mei sampai akhir Oktober. Nah, kalau di sini artinya kapal dioperasikan pada pertengahan Mei sampai akhir Oktober. Sama kan? Hanya perbedaan di ini kata kerja. Kalau di sini me, di sini di, gitu dia. Oke, the last one. Audience members are given. Di sini ada to be dan ada verb 3, berarti ini pasif ya. Berarti ini passive sentence. Kita ubah ke kalimat aktif. Berarti di sini artinya penonton diberikan, audience members are given the privilege ya. Penonton diberikan keuntungan untuk menemukan air terjun yang bergemuruh ya. Di sini para pengunjung diberikan keuntungan untuk melihat lebih dekat, menemukan bagaimana gemuruhnya air terjun itu, gitulah intinya. Nah, jadi bisa kita buat di situ kan katanya penonton diberikan, berarti bisa kita buat the thundering fall. Wait. Bisa kita buat the thundering fall ya, falls gives audience members the privilege to discover. Nah, begini dia. Jadi sama artinya, air terjun yang bergemuruh memberikan penonton keuntungan untuk menemukan si air terjun yang bergemuruh ini. Sama artinya, kalau yang ini penonton diberikan keuntungan untuk menemukan air terjun yang bergemuruh. Sama juga artinya, hanya bedanya yang tadi
Kata kerjanya yang seharusnya di sini adalah diberikan, di sini jadi kita ubah memberikan dengan mengubah posisi objek ke depan. Walaupun di kalimat pasifnya tidak ada objek, tapi tetap bisa kita ubah dia menjadi kalimat pasif maupun ke kalimat aktif gitu ya, dengan mengubah kata kerjanya. Dari to be dan verb 3 ini kan dia pasif ya kan, kita ubah ke aktif, kita hilangkan to be-nya dan mengikuti tenses yang ada di pasif tadi, present tense ya. Present tense karena to be-nya bentuk pertama, jadi di sini dia the thundering falls gives ya, bentuk simple present tense gitu dia. So we have change the active or passive sentences into the active and passive sentence also. Jadi kita sudah mengubah bersama-sama, yang tadinya kalimat pasif kita ubah menjadi kalimat aktif, yang tadinya kalimat aktif kita ubah menjadi kalimat pasif bersama-sama. So now is your turn to practice yourself in the post-test letter. So if you still do not understand or any question about our activity today, our practice today in descriptive text analysis relates to the active and the passive sentences, please ask me through WhatsApp group as usual. Thank you for your attention today. See you to the next video, dears. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.